برطانیہ میں آباد پاکستانی خاندان کے فرزند عامر خان باکسنگ کی دنیا میں ابھرتا ہوا ستارہ بن گئے۔ ان سے ملنے برطانیہ کے شہر بولٹن پہنچے۔ والد سجاد نے استقبال کیا۔ ورلڈ لائٹ ویلٹر ویٹ چیمپئن بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ باکسنگ کب اور کیسے شروع کی؟ 8 سال کا تھا میں اور went to the boxing club۔ آپ کے دادا برطانیہ آئے تو شروع میں آلو بیچتے رہے۔ آپ کے والد صاحب کی موٹر گیرج تھی، آپ باکسنگ میں کیسے آ گئے؟ My father's father, when he come to England, he worked in a farmyard, then he worked in a cotton factory. So it's very different, the two different types of jobs. I think it was just, when I was young, I was very energetic, very strong, and just too hyperactive. So when I went to the boxing club, everything seemed normal to me. I enjoyed it. I liked punching things, hitting the boxing bag, fighting people in the boxing ring. And, in school I was naughty as well. But when I started boxing, I totally changed everything. My whole life changed. I was good. I didn't misbehave. I was always behaving in school. The teacher was happy with my behavior. آپ پاکستانی برٹش ہیں، دونوں مختلف قومیتوں سے انصاف کیسے کر پاتے ہیں؟ I'm born in Britain, but my family were born in Pakistan. When I fight, in the crowd, you see Pakistan people, you see British, English people, mixture, they all mix together and they support Amir Khan. On my shorts, when I fight, I'll show you them later, I have, Pakistan flag, ek side par, on the other side I have England, Britain flag. So, to promote two countries together. پاکستان کتنی مرتبہ گئے ہیں اور وہاں کی کون سی چیزیں اور باتیں یاد آتی ہیں؟ 3 سال ہو گئے اب. And I went there with my family. I went there with my grandmother, my father's mother, and my mother's mother lives in Pakistan, just in Mator, it's near Rawalpindi. So we go there quite often. I've been there maybe 5-6 times in my lifetime. Also, Pakistan's scenery is beautiful. I love going to Pakistan, and the weather is always nice. جب آپ باکسنگ رنگ میں جاتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ Oh, جی yeah, ہر دفعہ I pray in the corner, and before the fight, in the hotel room, maybe 2 hours before I go to the arena, I pray my Nafil namaz, and I also pray Surah Yasin. So it takes me far. The praying does. I think I see a big difference in when you pray and go to a fight. You have more strength, and also God's helping you. مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا آئیڈیل کون رہا ہے؟ Muhammad Ali, he's my idol. What Muhammad Ali did, I want to do exactly what he did. آپ محمد علی سے ملے تھے؟ جی ملا تھا 4 سال پہلے امریکہ میں۔ سارا خاندان اکٹھا بیٹھا تھا کہ لندن سے دلاور چودھری فتح کی مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ اکثر پاکستانی والدین تو بچوں کے کرکٹ یا باکسنگ کھیلنے پر پٹائی کر دیتے ہیں، آپ کا رویہ کیسا رہا؟ اسکول میں تنگ کرتا تھا، ماسک نہیں جاتا تھا، وہاں تنگ کرتا، شرارتی زیادہ تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ کبھی 1-2 مار دیا ہوگا، پتہ نہیں، یاد نہیں ہے۔ جو بچے لوگ خوش تھے جس لائن میں، ہم نے ان کو 100% سپورٹ دی ہے، اینڈ ماشاء اللہ اسی لیے آئی تھنک یہ کامیاب ہو رہے ہیں آج۔ یہ جو باکسنگ میں جاتے ہیں یہ تھوڑی ڈینجرس ہے نا، تو مائیں تو نہیں دیکھ سکتی نا کہ کیسے بچے کو لگے، تو پڑھائی ایزی تھی، لیکن جو بچے کو شوق تھی وہی ٹھیک ہے۔ عامر خان والد سے زیادہ وابستہ ہے یا والدہ سے؟ ماں کے ساتھ۔ آپ بتائیں جی۔ ہاں بالکل، میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے ماں کے ساتھ ہوگا۔ نہیں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن جو کچھ چاہیے اس کو، جو کچھ کرنا وہ مجھے کہتے ہیں، یعنی سفارش میں لے کے جاتی ہوں نا ڈیڈی کے پاس، اس لیے مجھے زیادہ ٹچ ہے۔ بیٹے کو مکہ پڑے
तो माँ का दिल दहल जाता होगा। मेरा जी नहीं करता कि मैं वहाँ ठहर जाऊं या मैं देखूं। जाती ज़रूर थी लेकिन देखती नहीं थी। मैं सर नीचे किया हुआ था, बच्चे की आवाज़ आती थी कि अभी अच्छा जा रहा है, जीता है या नहीं। तो कभी मैंने देखा नहीं है कि उसको कैसे मुक्का पड़ा है या कुछ ऐसे हुआ है। तो कोई माँ भी अपने बच्चे को किसी के मार खाने से नहीं देख सकती। आपको पाकिस्तान कितना याद आता है और वहाँ के लिए क्या कुछ करते हैं? हमारा पीछे हुआ था मुजफ्फराबाद, अर्थक्वेक हुआ था, हम गए हैं वहाँ डोनेट किए, शेल्टर्स किए हैं, उनके लिए जो मदद हो सकी हमने की है। यहाँ स्पॉन्सर रन किया है उसने यहाँ। और जो कोई हमें फ़ोन करे कि हमारे बच्चे की शादी है या कोई ऑपरेशन हो रहा है या वो अस्पताल में दाखिल है तो भी हम उसी वक्त भेज देते हैं। और उन्हीं की दुआएं लगती है मेरे ख्याल में, इसीलिए ये कामयाब है। आप देखें उसको कितना छोटा सा है, ये क्या कर सकता है, मगर अल्लाह ताला ने बहुत उसको दिया है और उनकी दुआएं से माशाल्लाह यहाँ पहुँचा है। माँ बाप के अरमान तो बहुत होते हैं। आमिर खान की शादी कब कर रहे हैं? पहले तो उनकी बॉक्सिंग है, वो कहते हैं कि बॉक्सिंग ख़त्म होगी तो फिर शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब बाहर जाते हैं, मिलते हैं उनको, सभी लड़कियां मिलती हैं, लेकिन इसके बारे में भी कुछ सोचा नहीं है। मगर उसकी जो खुश होगा वहाँ, जहाँ खुश होगा हम भी खुश हैं। आखिर उसने ज़िंदगी गुजारनी है उनके साथ। पाकिस्तानी लड़की से शादी करने का इरादा है या कुछ और सोच रहे हैं? हम कहते हैं कि पाकिस्तानी और मुसलमान हैं तो ज़्यादा ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी से ही करनी अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चे का भी यही ख्याल है कि मुसलमान हो।